Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo atukuzwe sana. Ni mchana mwingine ambaye Mungu ametupa, siku ambayo Mungu ametupendelea kuiona siku njema yenye baraka. Nizungumze na wewe ndugu yangu na rafiki yangu popote pale ulipo, kiwa ndani ya Tanzania na nchi za nje pia. Nataka nizungumze kwa habari ya kusudi la Mungu juu ya mwanadamu. Kusudi la Mungu juu ya mwanadamu. Mungu anazungumza katika maandiko matakatifu, anasema hivi: na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumuumbe mtu kwa sura yetu. Mungu namna ambavyo ameliweka kusudi lake kwetu sisi wanadamu wote wenye mwili, haijalishi ni dini gani, ni dhehebu gani, wa rangi gani, jinsia gani, madamu una mwili mbele za Mungu, wewe umekusudiwa jambo jema. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kuishi kulingana na mpango wake wa milele. Kumjua yeye mosi, kumjua yeye Mungu mosi, lakini pili kumtumikia yeye pili, tatu kuonyesha utukufu wake duniani, kuonyesha utukufu wa Mungu duniani kupitia wewe mwanadamu. Wewe mwanadamu yeyote ambaye unanitazama saa hii, Mungu amekuumba kwa utukufu wake, ili Mungu ajitolee utukufu kwamba uumbaji huu ni uumbaji wa Mungu chini ya jua, kwa vile jinsi ambavyo amekuumba na ameachilia upendo wake kwake, upendo wake kwako wewe mwanadamu, kwako wewe mwanadamu. Anasema tangu mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Mwanzo mosi 26 mpaka 28 utapata hiyo habari. Alimpa kusudi, vile umezaliwa Mungu akaweka package ndani yake ya kumtumikia yeye. Mosi, kumjua Mungu na kuwa na uhusiano naye. Ukishamjua Mungu, kuwa na uhusiano naye. Maana Mungu alipomtoa Adamu kwenye ile bustani, ni kwamba Mungu alikuwa anataka afanye uhusiano na Adamu, afanye majadiliano na Adamu, afanye mazungumzo na Adamu, awe ana fellowship na Adamu pale bustanini. Ndio maana alikuwa anakwenda kumtembelea Adamu saa za jua kupunga, ili wafanye mazungumzo na Adamu. Lakini uasi ukaingia kupitia mwanamke yule, tayari akajikuta Adamu yuko nje ya mpango wa Mungu. Ndiposa utajua kwamba mwanadamu tumeumbwa kwa ajili ya kuwa na mahusiano mazuri sana na Mungu, ila adui anapoingia anatutenganisha na mahusiano ya Mungu yasiwe mazuri, na ndipo adui anapoanza kupanda mabaya kwetu. Anapanda magonjwa, anapanda kila namna ya tauni za Misri, anapanda chuki, anapanda maharibifu. Ni kwa sababu tumeanza kuwa tofauti ama mbali ama kutokuwa na mahusiano na Mungu aliye hai. Lakini nakushauri ndugu yangu katika upendo wa Kristo, hebu rudisha uhusiano wako na Mungu, kaa na Mungu vizuri, mche yeye, mwabudu yeye, mtumikie yeye. Yeye atakubariki na kukuinua katika jina la Yesu. Uwe na amani ya Kristo ikufunike, ikutawale na ikukulinda. Shalom, shalom. Ni mimi mchungaji apostle prophet Edson Kassim mwana wa Sanga. Tukutane Jumapili mahali hapa mjini wa Daudi.